terus meluas. Kali ini Iran menyerang kamp kelompok separatis anti-Iran di wilayah Erbil, Irak. Beredar di media sosial kebakaran hebat di kamp kelompok separatis anti-Iran di wilayah Erbil, Irak. Kebakaran diduga akibat serangan Iran. Sejak Timur Tengah memanas pada Februari lalu, Iran beberapa kali menyerang Irak. Iran menargetkan basis militer AS di Bandara Erbil dan konsulat AS di Irak. Komandan Angkatan Darat Iran memperingatkan musuh agar tidak meremehkan kekuatan militer Iran. Peringatan tersebut menegaskan kesiapan tempur Iran di tengah ketegangan kawasan. Pernyataan tersebut disampaikan bagi pihak yang dianggap sebagai musuh. Ia menekankan kesalahan perhitungan terhadap militer Iran dapat berujung fatal. Pasukan militer Iran dinyatakan dalam kondisi siap siaga terhadap berbagai potensi ancaman. Peringatan ini merupakan pesan Iran untuk memperkuat posisi dalam keamanan regional. Sementara itu, Amerika Serikat dikabarkan telah memberitahu Israel masa berlaku gencatan senjata dengan Iran akan berakhir Minggu. Dikutip dari media sosial X, Anadolu Agency, pejabat Amerika Serikat telah memberitahu Israel bahwa gencatan senjata dengan Iran akan berakhir pada Minggu 26 April 2026. Anadolu Agency mendapat info tersebut dari media Israel. Jelang berakhirnya gencatan senjata, Israel bersiap kembali menyerang Iran. Israel bahkan bercita-cita ingin mengembalikan Iran ke zaman batu. ישראל ערוכה לחידוש המלחמה מול איראן. צה"ל ערוך בהגנה ובהתקפה ומטרות מסומנות. ממתינים לאור ירוק מארצות הברית, בראש ובראשונה כדי להשלים את חיסול שושלת חמינאי, יוזם תוכנית ההשמדה נגד ישראל, ואת מחליפי המחליפים של מנהיגות משטר הטרור האיראני. ובנוסף, להחזיר את איראן לעידן החושך והאבן, על ידי פיצוץ מתקני האנרגיה והחשמל המרכזיים, וריסוק התשתיות הלאומיות הכלכליות. שלטון הטרור באיראן מתמחה בעיקר בדיכוי פנימי של האוכלוסייה באמצעות משמרות המהפכה והבסיג' ובסחטנות אנרגטית עם איום בהעלאת מחירי הנפט בעולם. הוא שוכב על הקרשים, מנהיגיו מסתתרים במנהרות ומתקשים לתקשר ולקבל החלטות. השמיים שלו פרוצים לרווחה וכל התשתיות הלאומיות שלו ומתקניו האסטרטגיים חשופים להתקפות. Negosiasi antara Amerika Serikat dan Iran belum mencapai kata sepakat. Amerika perpanjang gencatan senjata, menuntut Iran tak gunakan nuklir. Iran pun memberikan jaminan soal penggunaan nuklir. Namun Amerika harus mencabut blokadenya dari Selat Hormuz yang diklaim milik Iran. Serangan gabungan Amerika Serikat dan Israel pada 28 Februari 2026 memicu perang di Iran. Kedua pihak saling melancarkan serangan dengan menargetkan berbagai objek vital. Pada negosiasi pertama antara Amerika dan Iran di Islamabad, Amerika menuntut Iran menghentikan produksi nuklir dalam tujuan apapun. Iran pun kini mengamini, namun meminta Amerika menghargai Iran yang memiliki hak atas Selat Hormuz. To ensure us. First, of course, we want our right to be, respected, and secondly, sanctions be lifted. Sanctions are imposed because there are concerns that our program may go for weapons, and we can continue our enrichment for peaceful purposes. Then every details of that is negotiable. And I hope that nothing would happen which interrupt that. It would be a big threat for everybody. If war starts, that would be a disaster for everybody. Sementara itu, Sekretaris Pers Gedung Putih menyebut Amerika Serikat menawarkan fleksibilitas kepada Iran. Amerika juga telah memperpanjang gencatan senjata untuk memberi waktu kepada Iran agar Iran bisa memenuhi tuntutan mereka.
Again, the president's offering them a little bit of flexibility because we want to see a unified proposal to the president's very strong proposal, and he's made his red lines very clear. So as we await that response, there's a ceasefire with the military and kinetic strikes, but Operation Economic Fury continues, and the effective and successful naval blockade continues as well of ships and vessels that are moving to and from Iranian port. Senjata-senjata antara Iran dan Amerika membuka ruang diplomatik bagi kedua negara untuk menyelesaikan persoalan. Serangan rudal juga dilaporkan telah berhenti, setidaknya untuk sementara waktu. Pasukan militer Amerika Serikat kembali menggeledah sebuah kapal tanker yang keluar dari pelabuhan Iran. AS menuduh kapal berbendera Guyana ini menyelundupkan minyak mentah Iran. Departemen Perang Amerika Serikat mengeluarkan video penggeledahan kapal Majestic X di Samudra Hindia, perairan antara Sri Lanka dan Indonesia. Kapal berbendera Guyana ini diberhentikan karena diduga menyelundupkan minyak mentah Iran. Meski kapal mengaku dari Guyana, namun Amerika Serikat menilai kapal ini berstatus stateless atau tanpa negara. Amerika sendiri tegaskan akan terus memblokade pelabuhan Iran. Kapal-kapal dilarang masuk dan keluar dari pelabuhan ini. Bila memaksa, maka akan diberhentikan dan digeledah. Menteri Pertahanan Israel Katz, menyatakan negaranya siap melanjutkan perang dengan Iran. Israel tinggal menunggu lampu hijau dari Amerika Serikat untuk memulai operasi. Israel kembali membuat publik geram. Kali ini Israel menyatakan siap melanjutkan perang dengan Iran. Bahkan Menteri Pertahanan Israel menyebut akan membuat Iran kembali ke zaman batu. ישראל ערוכה לחידוש המלחמה מול איראן. צה"ל ערוך בהגנה ובהתקפה ומטרות מסומנות. ממתינים לאור ירוק מארצות הברית, בראש ובראשונה כדי להשלים את חיסול שושלת חמינאי, יוזם תוכנית ההשמדה נגד ישראל, ואת מחליפי המחליפים של מנהיגות משטר הטרור האיראני. ובנוסף, להחזיר את איראן לעידן החושך והאבן, על ידי פיצוץ מתקני האנרגיה והחשמל המרכזיים וריסוק התשתיות הלאומיות הכלכליות. Sementara itu, Komandan Angkatan Darat Iran memperingatkan musuh agar tidak meremehkan kekuatan militer Iran. Peringatan ini menegaskan kesiapan tempur Iran di tengah ketegangan kawasan. Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyatakan tak akan menggunakan senjata nuklir ke Iran. Trump juga mengatakan perang sebentar lagi berakhir karena Iran tak tahu siapa pemimpinnya. No, we don't need it. Why do I need it? Why would a stupid question like that be asked? Why would I use a nuclear weapon when we've totally, in a very conventional way, decimated them without it? No, I wouldn't use it. A nuclear weapon should never be allowed to be used by anybody. So I can only tell you this: it'll end. I don't think it'll be very long, by the way. They're delaying it because we don't know who to deal with. They are in. They know who the leader is in this country. We don't know who the leader is in Iran. Because remember, regime change. Khomeini is gone. He's gone to greener pastures. He's gone, and all of his team is gone. Then a second group came in. They're all gone. And now you have the third group. And Pemirsa, momen memilukan terjadi saat seorang remaja Palestina berusia 15 tahun tewas oleh Zionis Israel. Jenazah remaja berusia 15 tahun bernama Yusef Istayeh disambut isak tangis keluarga dan kerabatnya. Yusef tewas dibunuh oleh Zionis Israel ketika pulang dari sekolahnya di Nablus tepi barat. Kekerasan oleh pemukim dan pasukan Israel terhadap warga Palestina di tepi barat terus meningkat tajam dalam beberapa bulan terakhir. Ratusan insiden kekerasan juga dilaporkan terjadi selama periode perang AS Israel dengan Iran. Duka satu keluarga menjadi duka seluruh warga desa di West Bank, Palestina. Dua bayi kembar yang belum genap berusia 2 bulan harus kehilangan sang ayah yang meninggal dunia karena ditembak oleh pemukim bersenjata. Dua bayi kembar bernama Kamar dan Ayah ini harus kehilangan sosok pelindung keluarga mereka di saat mereka belum cukup umur untuk mengenal ayah mereka.
Sang ayah meninggal syahid di tengah konflik karena ditembak oleh pemukim bersenjata di desa Derdibuan, Palestina. Dua bayi yang didekatkan ke jenazah sang ayah menjadi tanda sebuah perpisahan yang getir di tengah konflik yang tidak berkesudahan. Kamar dan ayah sengaja didekatkan untuk mengucapkan selamat jalan kepada ayah tercinta yang tak akan mereka temui saat mereka dewasa nanti. Perpisahan pilu juga dialami seorang ibu, di mana kedua anak tercinta tewas dalam serangan udara Israel. Peristiwa ini terjadi di Bet Lahia, sebelah utara jalur Gaza. Sebuah foto viral menunjukkan spanduk berbahasa Ibrani terpasang di kompleks Rumah Sakit Indonesia di Gaza. Spanduk diduga dipasang oleh tentara Israel. Foto yang beredar memperlihatkan spanduk di sisi timur laut gedung Rumah Sakit Indonesia di Gaza. Dalam spanduk tersebut tertulis kutipan berbahasa Ibrani terkait operasi militer Israel. Sumber lokal menyebut kejadian ini terjadi sejak awal April saat tentara Israel masuk dan melakukan perayaan hingga ke atap gedung rumah sakit. Saat ini, gedung Rumah Sakit Indonesia disebut dalam kondisi kosong tanpa aktivitas medis. Mercy Indonesia menegaskan penguasaan wilayah Gaza Utara merupakan kejahatan kemanusiaan. Mercy juga mendesak pemerintah Indonesia untuk menyampaikan protes keras sekaligus mendorong penarikan pasukan Israel dari wilayah yang diduduki. Penyalahgunaan fasilitas rumah sakit dinilai melanggar hukum humaniter internasional termasuk Konvensi Jenewa 1949. Menteri Luar Negeri Sugiono mengecam tindakan pasukan Israel mengibarkan spanduk bertuliskan Rising Lion di atas runtuhan Rumah Sakit Indonesia di Gaza, Palestina. Indonesia melarang penggunaan simbol propaganda militer di fasilitas milik Indonesia. Kemarin juga kita menyampaikan statement kita untuk mengecam dan memprotes hal tersebut karena itu adalah satu, walaupun sudah diserahkan dari Merk Indonesia ke Palestina, itu merupakan satu instalasi humanitarian yang tidak boleh dimasukkan dalam propaganda perang